الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ولا تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga katautay manghuran haagam Islam, itukbal sin kita niyo pagsyukur Allah subhanahu wa ta'ala hakatan dagbus iban tibayhu an sin pagsyukur kanya. Salawat iban salam hapanghu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab yadto, yadi kita niwihaun halawm daira sin bulan Rajab. Day da kuman tumakliya din Rajab, sumud na kita niyo papagtawakon Sha'ban. Pagtakliad sin bulan Sha'ban, sumud kita niyo papagbahasahon bulan Ramadan. Amunim ka pagtakad-takaran, singkatan makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Day nga sa wabyat ko mga maas tay manghud, habulan ini hindi nagjatu in pagtawagon Isra wal Mi'raj sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay dengha kudrat iradat dengha kusog iban kakayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yadto sabutun ta in ayat sin Tuhan halom sin Quran manunjuki panagjat biya sin bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Amunyad pin ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala halawm suratul Isra. Panagnaan surah atau panagnaan ayat sin suratul Isra. Dengan sabab yadto, habulan ini di nagjatu yung pagtawagon Isra wal Mi'raj. Yan na sinsiyabot ta ayat hain doon, kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala halom sin Quran mahatut ciin Tuhan
Maha suci na Allah subhanahu wa ta'ala. Asra, nagpapanaw haipon. Asra bi abdihi, nagpapanaw haipon niya. Di matawag ipon bang niyawad. Di day sab matawag ipon bang baran sa jaway niyawa. Sa in matawag ipon bang masugpat in baran iwan niyawa. In ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala, Subhanalladhi asra bi abdihi. Maha suciin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanaw haipon niya. Hati niya body and soul. Laylan. Hati niya in nagjatusin pag Mi'raj sin Nabi Muhammad, sin pag Isra wal Mi'raj sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukun hat through ma'rifah atawakan spiritual, bukun. Sababang niya wasad jari siya matag-ipon. Bangbaran sa jaramik yan di sa matawag ipon. Sabang siya naraplin karway wan nasugpat in pagtawag kanya ipon. Nagpapanaw in Allah subhanahu wa ta'ala, hakamahatut niya, hakatinggi niya, kudrat iradat niya, haipon niya, hang tingi, pasintingi, pasindung. Zudzuun min zuz'il layl. Tingi, pasintingi, pasindum. May tayad po. Bang di ka to, pagtawakon siya long niya, burrak. In iwan niya ding Masjidil Haram pa Aqsa, burrak. Yawa ding hakalima barkun. Hati niya kilat mahatangkas. In makna sin burrak, yawa ding hakalima barkun. Hati niya kilat. Mbok riwayat, in biskay niya dumagan. In hambuk sadya kullap sin burrak yaon, 168 miles in abutan niya. Adapun, in layo sin Masjidil Haram pa Aqsa, labi 800 miles. Dahil nga sa mabiyad ko, akaywanan ulama nagbayta, in layo-layo dasin Masjidil Haram pa Aqsa, just only 8 minutes. Bang di kato. Biyatin pagtawag mo sindum. Sinbukon siya misan 1/4 sindum, 3/4 sindum, tunga sindum. Angkan siya iyan, zudzuun min zud'il layl. Tingi, pasintingi, pasindum. Balikan ko magbalikin ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanalladhi, maha suciin Allah subhanahu wa ta'ala. Asra bi abdihi laylan, nagpapanaw haipon niya, body and soul. Laylan hang tingi, pasintingi, pasindum, zudzuun min zud'il layl. Intanda niya, in hambuok ulap sin iyakara sin iwan niya nag-agad amo na yung burrak yawa di nga kalima barkun hati niya kilat mahatangkas 168 miles inabutan niya minal Masjidil Haram denga Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dengan Masjidil Haram pa Masjidil Aqsa 800 miles. Akaybanan ulama nagbayta 8 minutes in lugay diyakan. Hamasayad to in Rasul sallallahu alaihi wasallam in sifat niya pagka Muhammad imabay siya pasipat sin barkun.
hati niya hamasayad tu nahinang insipat sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sipat siya kilat. Biya pa sa pantun, bangkaw makad plane bihaon pa Manila, apabila si makat na kau plane, dito halaw mo sin plane, sampay lumanding pa Manila, untouchable kau, hati niya, marayo yung parasahan mo. Sabab maita, yaon kau halaw mo sin plane. Hamasa yaon in sipat mo sipat plane. Apabila yatto ko hamapikpik niya, atawakan yatto ko ha mga ikog niya, duhol niya, matanak to, yan pa naman magtikop. Bang sipat pagkamano siya. Bunnal tuod de nga masjidil haram pa masjidil aqsa insipat sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahinang siya sipat bar hati niya sipat bur ini kilat amunin iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu pagkabiyatin dagbus niya hangkan siya tutiyawag laylan zudzuun min zudz'il layl tingi pasindum. Amuyat tim pagtawakon Isra. Adapun in pagbahasa kon Mi'raj deng ha Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha ila hadaratillahi subhanahu wa ta'ala. Amuyat din pagtawakon Mi'raj. Sumagawa. Hamasayad to in iwan sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakil din nga Tuhan ta Rabbul Alamin amunin Jibril alaihi salatu wassalam. Ya wakilan sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Dengan sebab itu, amuyat tim pagtawakon Mi'raj, mataod nagjato halawm sin Mi'raj. Iban uno tuod, mayta in Tuhan ta Rabbul Alamin. Unin hikmat, kakausan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipanghangla niya Jibril hipara para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya sin kaywanan piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin kallam sin Tuhan ta Rabbul Alamin piyanghangla Jibril piyara pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun in parkala sambahayang angkan na mga maas tay manghud malagbo parkala in sambahayang. Intanda niya un hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sala mi'rajul mu'minin in sambahayang hipag mi'raj sin taubar iman. Allah. In sambahayang mi'raj sin mga taubar iman. Subhanallah. Kakausan sin Tuhan ipanghangla niya pa Jibril, may ta sampay Jibril na tanak siya. But intanda niya, amun halangit na panagnaan, nagbunyog sila iwan sin Jibril alayhi salatu wassalam deng ha Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, pagdatong nila palangit panagnaan, yatambulin langit. Si malam in Jibril alayhi salatu wassalam hatunggo sin lawang. Si mambag, Assalamualaikum ya malak. Si mambag, Waalaikumsalam manhum isyuyan. Ana Jibril, aku long yahi Jibril. Wa Muhammad, iban sin Muhammad. Inaki sin tunggo sin lawang sin langit. Ya Jibril, in Muhammad aun wakil dengan Allah subhanahu wa ta'ala, in pasurun siya. Inaki sin Jibril, naam aun.
nakasudsid. Inkita niya naglilingkod, hapanagnaan lawang sinlangit, amunain Adam alayhi salatu wassalam. Si malam in panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo na to Adam alayhi salatu wassalam. Si malam manin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jimawab in Adam alayhi salatu wassalam kaniya, karena in siya anak apo na sin Adam. Dahil nga sabab yadto, mataod nagjato hawak to sin pagmi'raj sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa, in makawa tarit ko hikmat, may tain katan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila makalamu. Para kala sin Tuhan Rabbul Alamin, piakaining kudrat iradat niya, in makapaghimatungan sadya sila, iwan sin ipon niya, amuna in napini niya, jungjungan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya pagdatong nila pa Sidratil Muntaha, inaki si Jibril alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, biakato, di na ako makabunyog kayo. Karena laong ngayon saya, hakitungan tayan kikita mo sahaya, amunanin sahaya laong niya piyagpapanjarihan sinallahu subhanahu wa ta'ala kato. Hako lang si Jibril. Bang ako laong niya limiyo, tanto-tanto mapudda. Itaana, sampay Jibril alayhi salatu wassalam, wala siya nakabunyog, wala siya nakaak. In hikmat dito, yukbal sinallahu subhanahu wa ta'ala, wala piyang hangla Jibril, wala piyang hangla kansyo malaikat, malingkan dia naghimatungan sin Tuhan Rabbul Alamin, in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in maksud parkala sambahaya. Bang bihad umalagko to in parkala sambahaya. Bang bihad to in hakikatul mi'raj, in kasabudnalan sin pagtawakon mi'raj, siya na yung hakikatus salah. Siya na yung kasabunnalan sin sambahay. Dahil nga sa mabiyad to, suway siya halgaan, iban lagbuon sin tiap-tiap Islam, tiap-tiap na nga kuummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayta. Wala piyangan dulmisan kansiyo. Sumakawa, subay tuod sila makapagbalharap. In laggo sin kapaiddahan sin sambahayang bihaon na sadyaha masay nilimuhay. Piyahil pahil, hiyaman-haman, giyaan-gaan, sabab mayta, di nila nakahatihan. Intanda ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta as-sala mi'rajul mu'minin, in sambahayang hipagmimi'raj sin taubar iman. Allahu Akbar. Wala kita nakabunyog hanabi nagmi'raj. Sumakawa bang kita sumambahayang biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipagmi'raj sin taubar iman. Na hangkan yat usubay in kalakihan, subay aun dain doon kahanung sin utok mo iban atay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukun siya inpikilan mo nangangatayan yot o nagtutumba sa sabukon sa aun concentrate iban focus sabab mayta, sabab giulal yaun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipag mimi'rad sin taubar iman. Bang biyad ko in halga, in kalagkuan sin mi'raj pagtawakon, amuna in sambahayang na bihayaon. Subay siya dihilan halga, bugat, lagbo, halawm jantong sin tiap-tiap ummat Islam, iban ini ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karna di
kita makaingat magsambahayang bihayaon bang siya wala nakapag-mi'raj. Hasabab sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakahati, nakaingat kita nag-ibadat, nagsambayang di nga sabab sin pagluwas lungsad sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga taymang hudaa kang Islam. Mataod nagjato. Hawak ko sindong mi'raj asal da mataod da mga kaulamaan ta. Biyayaon masa sin paglililay sin mi'raj, sin Isra wal Mi'raj na insyaallah asal dayan daha mga social media, yan daha mga ini live nila, nakarungukan ta sila magsalsila. Dahil nga sabab yadto, pagkaimbiyay ta dito, zudzoon min zudzil layl, tingi pasin doon, aun day sabde nga mga manusya, di sila magkahakadin nabi na kapag mi'raj. Aun, akaywanan tumpukan, di sila magkahakad. Dahil nga sabiat ko, hawak ko sin pagpun, sin amaon, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yun yan yung mga mahadjana kata namon, ubos na, nakauwi na siya yadto. Ubos na kaya tukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala, panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sambahayang, sarta ini, aun pa wasihat sin Allah subhanahu wa ta'ala panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubos na yat ko katan nagjat ko amun pagnaog niya na may ta siya yun sin amaon niya yung tao. Inari sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pain Nabi wala siya kasakupan bakas nagputing naroon man doon man siya iwan sin mahadjana mataod tao ay yaon na sampay mga Yahudi roon na nalilimpungod mataon. Bang akulong niya mamayta kaniyo inhatay kud sinbud yaon halimaw at awalayon magkakat ka mo. Laong niya magkakat, way na mo ko kasaksian nagputing. Na bang akulong niya mamayta kaniyo kawi nakat ko Masjidil Aqsa, nakat ko pa ko pataas langit, hang tingi sa indom, nakabalik da ko magbalik, magkakat ka mo. Ay nagbisa rin ka. Na, amoyat pinagbung-bung halong utok sin mga Yahudi. Pag-uwi sinambok Yahudi pa ba? Inari niya, kita niya asawa niya long bay. Long yarang, di akato. In Muhammad long niya, nagbisa rakain na. Kabi kuno long niya, nakat po siya pa Masjidil Aqsa, nakat ko pa siya pataas langit, pasidrakil muntasan pa pataas langit long niya, nakakat ko pa siya, ang tingi da sindom, nakabalik pa siya. Biya di long niya kaunon sinakal, biya di long niya ito po talong pikilan, kukatuon ko siya, miyat ko siya para Rasulullah, in Yahudiyat. Ya Muhammad long niya, bunal long niya bunal long niya kain na yung kabtangan mo at awabis sara mo. Inakisin Nabi bunal. Nakat po ko long niya pa Masjid Aqsa kabi, nakasakat pa ko pataas langit. Long niya hoon, bunal. Inabiri magpuputing. Nalong niya, bihayaon Muhammad, aun long niya asuhun ko kay mo. Long niya biyadiin. Ang katalong niya ng sipak-siki mo, nayangkat sin Nabi. Nalong niya ang katapay ng sipak. Ang katapalong niya ng sipak. Na doon man ang katun na sin Nabi ng sipak, nalong niya maligad ako na nagkatawa na yung Yahudi yaon o ninari. Nalong niya Muhammad, subaylong niya inbaytaan mo biya sinakal mo. Amo pa kalong niya matasak mo na Masjidil Aqsa at awataas langit. Misan tsadyalong niya hang dangawri da kaw makalupad. Mayta kaulong niya magbayta ka mo nakat ko pa Aqsa, nakat ko pa ko pataas langit. Unbelievable. Di ilaw niya matayma sinak kalingkabtangan mo. Misan long niya nang dangawri da kaw makalupad. Inakisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatauyat ko paggain ganta intauyat ko biadagbus ng dusta. Iwan ng juk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in malingkat long niya jumawab sin pangasuo mo yan amunain ali. Biyaon long niya katpukaw kan ali. In maingat jumawab amunain ali, jawaban niya long niya kay mo in pangasuo.
In Yahudiya uminig na, miyat ko na siya kan ali. Doon man siya kan ali. In akin niya, nakaratong na siya. Laong niya ali, in nabi ni uliumuka. Di laong niya makajawab si pangasubo ko. Uy, laong niya may tayad, tunin pangasubo mo. Nalaong niya, na maita siya kaina, in siya nakat paaksa, nakat pa siya kabi paaksa, nakat pa pataas langitang tingi sindom nakabalik da. Siya kalilong niya, di ilong niya ito putalom si pikilan kiwa nakal ko di, ikaw nun sinakal na. Iyan ko siya long niya, nagaalup kami hain doon, ipaangkat pinang sipaksikin niya. Iangkat niya, na ipaangkat ko pa inambuk, na maligad siya. Na iyan ko siya long ni Ali, suwaylong ngayon baitaan mo biya sinakal mo, karna amo pa kay matasak mo aksa na iban langit, misa nang dangori na ka makalupad. Napiyakarya ko long niya kay mo, karna di niya kajawaban ng pangasubok yat ko, ikaw kuno long yung may ngat jumawab. Inaki sin Ali alayhi salat, inaki sin Ali, karamallahu wajha alayhi. Timabbak palom sin atay sin Ali. Bang mayta piyakaun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniya. Timabbak palom atay sin Ali, bang mayta piyakaun kaniya in Yahudiyaun. Timabbak pa atay niya, hipa lagot kaniya. Hipa sipak kaniya. Hipa bugtang na kaniya. Laong sin Ali ay Yahudiyaun, sung-sung kaulong niya paunahan. Napagsung paunahan, pag-utong sinpudang, nasipak siya ng ito. Bang bihat ko mga maas tay manghod, tay para jamiyatay nin Ali. Bang sadya buhi pain Ali, karamallahu wajha alayhi bihaon, mataod matay tao. Mayta. Mataod manusia di magkahagad in Rasul sallallahu alayhi wasallam nakapag-mi'raj. Nakapag-Isra wal Mi'raj, biyayta pa sin Allah Ta'ala lom sin Quran, labi luba, bangsad jabuhi pain Ali. Amuin ta umang durusta, amuin hakapag-Isra wal Mi'raj sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masipak siya magduha. Di nga sabiat ko mga maas tay manghud, aunday sa babuk Yahudi, hamasayad ko. Nagdurungog singkabtangan sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naminoy na siya pabay. Pag-uwi niya pabay, ima siya manok. Inigan niya bulubulin manok yaw. Pag-iig niya simbulubul, yaw mataod pa bihan yang pasya timagna, iyan ni asawa niya. Long niya rang, grabe longin Muhammad kaina, long niya mahita. Nagbayta siya long niya kaina kamo, kawi ikuno long niya, nakat ko siya paaksa, nakat ko pa siya long niya, pataas langit, pasidratil muntaha, sampay pahadarat sintuhan. Hang tingi dalong niya sindom, nakabalik pa siya. Biya di long niya kaunong sinakal, iban long niya, na, ini, di siya basta-basta makahagad. Biya long niya nahapong ako nagtali, ting kaina pa. Long sinamunta uya, na in Arab, miyasuin suka hamasayad. Ang pain Arab, yung kabyaksahan nila, apabila masuin suka, ipaglublob nila yung nila pa tubig. Ipaglublob nila yung nila pa tubig. Pabaldi biyayan taka tubig. Hawak tumiyaso na liublob niya yung niya palom sin tubig. Aha. Paglublob sin Yahudi yung palom sin tubig sin niya, nalawa siya indan. Nalawa siya haindan. Halom indan niya, nakatpo siya pa desert. Nakanikid siya, naguhog. Nahinang siya babae. Yato halom indan niya. Kaya labayan siya simpito tao, nagkukura, mga kausukan, kiyawa siya. Pagkawa kaniya, iyasawa siya. Nakaanak siya dua. Doon man halom indan niya, nagtataot-taot pa siya sin anak niya, ikarwa. Miyaso na isab magbalikin,
ini suka. Pagpasok sin suka, liob-lob niya na isabin niya palawom sin tubig. Pagsayo niya, iaunda siya halingkuran niya, wala panatalus inbulbul manok inigan niya. Piyakita sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniya, bang biya din kudrat iradat sinallahu subhanahu wa ta'ala, nagpapanaw haipon niya sindumyad to, hindi matayma sin akal sin manusia, malingkan matayma sin jantong sin mga sila taubar iman. Inparkala sinallahu subhanahu wa ta'ala, di siya masakop sin tempat iban waktu. Without time and place, way tempat, way waktu. Perkala sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu mawjudun bila makan, aw ninallahu ta'ala way tempat. Mawjudun bila zaman, aw way masah. Lamma khalaqa Allahu zaman wala makan, lam yataghayyar fi aunin tempat iban masa, way siya najub. Way siya na dyan. Kapti kuno, hangkaadlaw ha akhirat, biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kana mikdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. Inang kaadlaw ha akhirat, hangiwu tahun ha dunya. Allahu Akbar. Na in dunya biyayaon banga mo nabilangan nila, habilangan ito pa kanaan Nabi Allah Isa 2022 bang bihad to bang dito ha adlaw akhirat dua adlaw pa siya yam pa dua adlaw in dunya kapag bilang nila yadto pasal biyaon 2022 inang imo tahun ha dunya hangka adlaw raha akhirat biya na simpagtawahon dengan Masjidil Haram paaksa 800 miles in layo niya. Adapun in arisin mga sila ulama 8 minutes only. Sabab in abay sin Rasulullah masayad ko. Kiyawa di nga kalima burrak pagtawakon siya barkon hati niya kilat mahatangkas hambuk ulap sin mata niya 168 miles inabutan niya. Bihat pinsa pa. Haunin tempat iwan waktu. In parkala sinallahu subhanahu wa ta'ala, pabiyabahitaan kita dalam Quran, indumyat tu parkala sin Tuhan. Asra bi abdihi laylan. Nagpapanaw haipon niya. Hangtingi, pasindu. Minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Iniyad tutuan dengha mga kudrat iradat kakayaan kakawasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala inpiya kay niya sampurna siya pangdungog sampurna in pangingan sabab Tuhan siya bangad jahat yung tatud niyo. Inallahu subhanahu wa ta'ala mga maas tayo manghud. Muna. Lahu mulkus samawati wal ard. Siya sultan sin langit ibanlo. Dungdungin ni Marayawa. Patiris samawati wal ard. Nagpukusin langit ibanlo. Ikatu. Nurus samawati wal ard. Sahaya sin langit ibanlo pa. Ikaupat. Maliki yaumiddin sultan sin adlaw kiamat fa'alul lima yurid maghinang sin kabayaan niya ala kulli syai'in qadir kakausan nin katan innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun in parkala sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya bang siya magkabayaan na misan ping kaaunan sinway maaun.
Alimum bidatis sudur. Kaingatan nilom jantung mo. Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo siya ini hati huntud marayaw, subhanallah. Sabab siya na yung Tuhan, siya yung makawasaring hakatan. Siya yung nakauna ring hakatan, antal awwal palaysa qabla ka shay, wa antal akhir palaysa ba'da ka shay. Allahu Akbar. Na, hati niya mga maasti manghud, bihat din kakawasahan sinto. Nabang suukin pagbisarahan, muna ayat. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yanda, kumisan kau haul. Wa nahnu akrabu ilayhi min hablil warid. Labiin suuk ko kayo mo rin sintunggal ukat nakapatli aliog mo. Intanda na inakib niya ta'ila, kayfa yatasawwaru an yahjubahu minka wa huwa akrabu arik. May takaw nagtali, intuhan malayo, intuhan nagbayta, masuok siya, unin na hinang hagpang, panali mo. Subhanallah, bihatin kasuok sintuhan. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Bila Muhammad mga subo, inipon ko, umat mo tungod marika ko, baytay sila masukak. Ujibud da'watad da'i idadaan. Ako'y tumayma sinduaan nila, sinigungakas nila, pabila sila mga yu marika ko pagdua. Subhanallah. Hukum milik sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nang kanya biyay ta'alam Quran, mahasut ciin Tuhan. Subhanalladhi, amuin. Asra, nagpapanaw haipon niya. Bang ipon insyabot abdi, dua. Baran niyawa, body and soul. Di matawag iponin baran sa jaway niyawa, di matawag iponin niyawa jaway baran sa innag mi'raj. Innag Isra wal Mi'raj, dua. Body and soul. Baran iban niyawa. Biat ko mga maasti manghud. Kawasayat ko sintuhan, kudrat sintuhan, di kita manjari lumamud, di kita manjari mainu-inu, di kita manjari, iban ayaw ko mainu-inu hakawa sa sintuhan. Ang samon kay mo katan biyaon yan, kawuhi mo, arta mo, kawasa mo, katan mo, amon property mo. Kakausan siyan sintuhan kaun katan sa kadjap damata. Di mo adya kaalimatahan. Sa kadjap mata, manjarian kawaun sintuhan katan, bihatin kawasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di sadya pagkaalimatahan si manus. Bihatin Tuhan, subhanallah. Na, ayaw kita maawam, atau ayaw kita mainu-inu, ayaw kita kublaan hakudrat, iban iradat, iban kawasa sinallahu subhanahu wa ta'ala sa kadjap mata. Bihat ko mga maasti manghut. Di manjari pag inu-inu yad ko. Di para inali karamallahu wa ja'ali. Balikan ko magbalik salawat. Minuy na pahadarat sintuhan. At bang sadya siya buhi pa, sampay pabihaon, mataod, mautud, magduwa. Amon mga sila mangdurusta, di magkahagad in nabi, yuto hati niya, ini tiabit sinallahu ta'ala, piya kayong kudrat iradat niya, ri magkahagad na katupatas langit, di magkahagad ng Isra wal Mi'raj, mga jabuin ali karamallahu wa ja'alihi, mataod bihaon magmulatao. Day para sadya, waynain ali karamallahu wa ja'ali. Murah-murahan, kapag barakat sintuhan, nilan niman kami kamapan, balikan ko magbalik salawat. In hakikat sin mi'raj, amunain sambahayang, hati niya suway dihilan halga iban bugat, iban hitanum halom sin jantung sin tiap-tiap umat sin Muhammad, karena bang yan naig, bang niyaliw, amuyan inhag sin agamah, inari sin nabi, as-sala, insambahayang, imaduddin, hag sin agamah. Aman akamaha, bang musyapyatidog, pakad akamad din, matan na palindog mo in agamah. Waman tarakaha, bang musyahinggalan at awari na kau mabaya maghinang, pakad hadamad din, ikaw na inaglubusin agama mo.
Iban, ang mga sila magbibiat, misan di na magsampahayang, wayroon na nabi, paturunon sintuhan mapuas ding ha Rasulullah. Wayroon na nabi, paturunon sintuhan mapuas ding ha Rasulullah. La nabiyya ba'da. Suwayratud siya hinangon karna piag luwas lungsaran sin nabi, piag kaabitan sin Tuhan Rabbul Alamin kaniya, sarta nagluwas lungsad hangkan kita biyaon na kaingat nag-akama, amuyad hindi maputta-putta halom sin jantong ta, in pagsukur ta patuhan, iban, pagsukur ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asabab sin pagluwas lungsad niya, nakahati kita nag-akama. Bangbukon, manigablo kita palom sin jahannam, murah-murahan, pagbarakat sintuhan ando dilan niman kami kamapan bangsaw pa maaon nakatingka aon nakakasla aon nakatingka kali ando na maapan yuman kami kay na mano si adja barakat sindum jumaat bangsaw pa may sabon kimugdan nenyad to ingat sinallahu taala magpatayma kaniyong bangmaniat tumahinang matakaddam, mahinang pangadjian, mahinang suluhan sa babi kahidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala kato kanyukatan. Iban bangman papagbarakatun sintuhan kato in bulan ini, bulan Rajab. InsyaAllah, tumuwa kita niyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تور أمورنا في طاعتك يا رب العالمين وصلى الله على خير الخلق محمد وعلى آله وبارك وسلم وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.